الرحمن الرحیم میں جلدی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی بڑی مہربانی ہوگی مشاہد اللہ خان صاحب. مہربانی ہوگی، فکر نہیں کریں آپ. لیکن وہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باتیں اگر درست ہوں تو اس کی تو کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن اگر خلاف واقعہ ہوں تو ان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. پہلی بات تو میں یہ ذرا اس سے موضوع سے ہٹ کے 14 اگست کو ایک کام ہوا کراچی قائد اعظم کے مزار کے باہر. عموماً وہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں، خاص طور سے PMLN مسلم لیگ ہے، وہاں پہ وہ اپنے کیمپس وغیرہ لگاتی 14 اگست کے حوالے سے. تو وہاں پہ ہمارا جو کیمپ لگا ہوا تھا، ہمارے وہاں پہ وہ ہیں خواجہ طارق نذیر اور دیگر لوگ، ان لوگوں نے لگایا تھا. اس کی سوشل میڈیا پہ پوری ویڈیو کلپ موجود ہیں. کئی باقاعدہ پولیس آئی ہے، انہوں نے جھنڈے اکھاڑے ہیں وہاں پہ، ہماری پارٹی کے پاکستان کے جھنڈے اکھاڑے ہیں وہاں سے انہیں دھمکیاں دی ہیں. اور انہوں نے کہا، وہ ساری آوازیں آپ سن لیں سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ PTI کا بھی لگا ہوا ہے کیمپ، اگر ہم نے لگا لیا، ہم تو ہر سال لگاتے ہیں، PTI نے تو ابھی 1 سال سے لگانا شروع کیا ہے، تو آپ نے اگر بند ہی کرنا تو پھر سب کے بند کریں. لیکن انہوں نے صرف ہماری پارٹی کا اٹھا کے اور وہاں پہ باقاعدہ چیزوں کو نقصان پہنچایا اور دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں ابھی لے جائیں گے تھانے اور گرفتار کریں گے فلانا. تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں، اور میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم، یہ 14 اگست کا مسئلہ ہے، اور 14 اگست کا جو ایشو ہے وہ پاکستان بننے کی بات ہے. لیکن آج کل تو پاکستان کو بگاڑنے کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو شاید اس لیے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کے کیمپوں کو اکھاڑ دیا، وہ کیمپ نہیں رہنے دیا. اس کے بعد وہ اکھڑے ہوئے کیمپ کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات، آج میں جس وقت ٹی وی میں نے لگایا تو 1 درجن سے زیادہ وزراء وہاں پہ وفاقی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کوئی اپنی کہانیاں سنا رہا تھا. کہانیاں میں اس لیے کہوں گا کہ ایک وزیر نے کہا جی یہ جو بلو اکانومی ہوتی ہے وہ فلانا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ دنیا میں $23 بلین کی ہے، اور یہ سنانے کے بعد چلے گئے. بھائی تم یہ بتاؤ ہماری بلو اکانومی کتنے کی ہے؟ دنیا میں ہوگی $23 بلین کی، لیکن آپ کتنی کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. اور خیر میں اور بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب میں نے پریس کانفرنس میں تھوڑا سا غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ پچھلے دنوں کافی جو خبریں آ رہی تھیں، کوئی کسی نے کسی کو مکہ مار دیا ہے، کسی کی کس سے لڑائی ہو گئی ہے. اس سے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اس کو مانا گورنمنٹ نے، کہ کچھ وزراء کی جب لڑائی ہوئی تو خود پرائم منسٹر نے ایک وزیر کو پکڑ کے وہ دور لے کے گئے اس کو. یہ ساری باتیں نوٹ ہوئی ہیں، اس کی کوئی تردید نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے لڑائیاں جھگڑے ہیں. تو میرا خیال ہے انہیں کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ذرا یکجہتی کا اظہار کریں. تو وہ ایسا، اور یہ بھی کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ درجنوں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ باتیں وہ کیا بات کریں گے. تو پھر میں شاید اس نتیجے پہ پہنچا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک کے لوگوں کو احمق نہ سمجھیں، وہ ایک بات کو سمجھتے ہیں. کسی مکان میں اگر 6 بھائی رہ رہے ہوں اور لڑ رہے ہوں ایک دوسرے سے، ماں باپ کی لڑائی ہو، بجلی کٹی ہوئی ہو، مہنگائی کی وجہ سے بچوں کو کھانا دینے کی پوزیشن میں ماں باپ نہ ہوں، اور مکان کے اوپر یہ لکھ دیا جائے دارالسکون یا اتحاد منزل، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آج اتحاد منزل نے اور دارالسکون والوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، ایک بات آپ انہیں کہیں کہ جھوٹ مت بولا کریں. اور میں آئندہ سے اب جو جھوٹ بولے گا میں پریویلیج کمیٹی میں لے کے جاؤں گا ان کو. یہ کوئی مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے. مثلا کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کر رہی. یار تم معیشت کو سمجھتے ہو؟ 5.8 پہ آپ کو GDP ملی ہے، آج -4 پہ پہنچ چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ملک ترقی کر رہا ہے.
آپ کو 53 रुपए किलो पे चीनी मिली थी, आज 110 पे पहुंचा दी है आपने। आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की कैसे कर? मुल्क होता क्या आपको पता है? रियासत क्या होती है? रियासत एक जमीन का टुकड़ा होता है, उसमें लोग रह रहे होते हैं और उसके कुछ मुंतजिम होते हैं जो उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। आप जरा इर्द गिर्द तो देखें, बड़ी मिसालें देते हैं। पिछले 15-15, 20-20 साल से खाने पीने की चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ी। यहाँ पे कोई चीज़, घी ले लें, चीनी ले लें, दालें ले लें, आटा ले लें, कोई चीज़। और ये सारे फिर ये कहते हैं जी हम बड़े ईमानदार हैं। यार तुम अजीबो गरीब ईमानदार हो। आटे में आपके लोग पकड़े जाते हैं करप्शन करते हुए, चीनी में आपके लोग पकड़े जाते हैं। और हम नहीं ये कह रहे, आप खुद कमेटियां बना रहे हैं। आप खुद एक बंदे को भगा देते हैं, अपने नंबर 2 को पार्टी के, लंदन। और फिर आप करते क्या है, कमेटी बनाते हैं, कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उसकी फिर तत्हीर की जाती है कि अब इसमें फला फला को शामिल कर दो। ये सारे डिले टैक्टिक्स हम समझते हैं। आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कितनों के खिलाफ एक्शन किया आपने? फिर कहते हैं जी पिछली हुकूमतें जो हैं वो मतलब कि उन्होंने बड़ा बुरा हाल कर दिया, बड़ी करप्शन की। वो अजीबो गरीब पिछली हुकूमतें थी कि वो करप्शन कर रही थी। चीनी 53 रुपए थी, पेट्रोल 103 रुपए था, आटा 35 रुपए था। ये बड़ी ईमानदार हुकूमत है, ये करप्शन करते ही नहीं है। इसके बावजूद जो है पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, दालें कहाँ पहुंच गई हैं, घी कहाँ पहुंच गया है, आटा कहाँ पहुंच गया है। ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और आपने कोई करप्शन भी नहीं की। करप्शन का इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। भाई अगर दूसरे करप्शन करते थे तो आप करप्शन करें या ना करें, आप तो करप्शन करते भी नहीं है वैसे। इसलिए कि आप करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं, आप करप्शन को इबादत समझते हैं। जी मुशाहिद इसलिए साहब, आप करप्शन नहीं करते। वरना मुझे बताएं जनाबे चेयरमैन, ये करप्शन नहीं करते, अवाम का जीना दोवर कर दिया है इन्होंने। लोग रोटी नहीं खा सकते, बच्चे रो रहे हैं, चीनी नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, दालें नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा हो गया डबल से भी ज्यादा। और उन्हें बुरा कहते हैं जिनके ज़माने में पेट्रोल और डॉलर की कीमत कहाँ पहुँचा दी। और कहते हैं पिछली, भाई पिछली तो 103 पे रखी है उन्होंने 4 साल। और आप पिछली हुकूमत के नक्शे कदम पे तो अगर चले ना तो डॉलर की कीमत इस वक्त 103 होती। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप चीज़ों को ठीक करके दिखाएं। सर मुझे 2-4 मिनट दे दें, मेहरबानी। मुशाहिद साहब देखें, आप कोई 2 लाइन डिस्कस करें। पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में 1-1 घंटे तकरीरें नहीं हो सकती हैं, प्लीज। बात की है पब्लिक इंपॉर्टेंस की नहीं है। बताएं जी मुशाहिद साहब, अब आपको मैं क्या कह सकता हूं? यहाँ से जो अभी तकरीरें हो रही थी वो पब्लिक, वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक इस्तेहकाक है, उस पे आप ना बोलें। वो दोनों जब चाहें, जिस वक्त चाहें बात करें। मैंने जी प्लीज, मैं उस पर बोला हूँ कोई? जी बताएं। 100 दफा खड़े होकर बात करेंगे, मैं सुनूंगा। लेकिन ये जो बोलेंगे उस पर तो मैं बोलूंगा, या उस पर भी ना बोलूं, उस पर तो मैं बोलूंगा ना भाईजान। और ये अगर गलत बयानियां करेंगे, ये पिछली हुकूमतों को 2 साल गुजार दी हैं, इनसे इसीलिए कुछ होता नहीं है जनाबे चेयरमैन। होगा कैसे? मैं तो ये कहते ही नहीं, यकीन करें ये बाजार में निकल नहीं सकते। ये जो बातें करते हैं ना, ये तकरीर खड़े होकर राजा बाजार फव्वारा चौक में करें, मैं इनके साथ जाऊंगा, लेकिन ये नहीं जाएंगे। ये इसलिए नहीं जाएंगे, इन्हें पता है इनका हशर क्या होना है। मैं इस हाल में फैसला करा सकता हूं कि महंगाई है या नहीं है। इस हाल में बैठ के फैसला करा सकता हूं। इन लोगों को भी छोड़ दें, इन लोगों को भी छोड़ दें। ये जो सर्जेंट आर्म्स बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो वो सामने बैठा हुआ है, इनको बुलाएं, इन्हें कहें कुरान पे हाथ रखो, बताओ कि महंगाई कितनी है, तुम्हारा गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी फैसला हो जाएगा। इन बुलाएं इनको। ये सेनेट के लोग हैं ना, ये सुनते हैं ना हर बात। बुलाएं इन्हें कि पिछली हुकूमतों के दौर में ये खाना सस्ता था, तनख्वाहें बढ़ती थी, अच्छा महंगाई कर रहे हैं, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा रहे।
जनाबे वाला, मैं तो कहता हूँ यहाँ फैसला करें, आप छोड़ें, आप कहाँ फव्वारा चौक में जाएंगे, ये तो जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक और बात कि पीटीवी का कोई कैमरामैन यहाँ पे खड़ा हुआ होगा, पीटीवी में कल फिर इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा दिया। अभी अपने मीडिया सेंटर के 6 बंदे इन्होंने M1 और M2 पे भर्ती किए, जिनकी 8-8, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें हैं। और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाने का मतलब ये है कि आप मजीद वहाँ से लोगों को निकालना चाहते हैं। पीआईए में तो काफ़ी अरसे का लगा हुआ है, पीआईए में तो जो तबाही फेरी हुई है इन्होंने, और यहाँ आके झूठ बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आयशा रजा है नहीं यहाँ पे, अब कोई झूठ बोले उसको प्रिविलेज कमेटी में बुलाए, इनको नंगा करें, नंगा, ऐसा नंगा करें कि सारी दुनिया इनको देखे। भाई आप सच बोले। थैंक यू मुशाहिद साहब। आपका काम, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप अपनी अपना ख्याल करें, अपनी इज्जत करें। बड़ी मेहरबानी। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप मतलब झूठ बोले जा रहे हैं। महंगाई हम 6% पे दे के गए, आज 15% पे। आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। आपने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दी आपने। आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की, आप दे ही नहीं सकते। आप देंगे कहा, आप नाअहल लोग हैं। आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर सकते। 15-15 बंदे बिठा के आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है वफाकी वजीर। इसका मतलब है कोई वजीर काम ही नहीं कर रहा सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं कि पब्लिक ने इनकी बात को सच समझ लिया है। पब्लिक थैंक यू मुशाहिद ये जरा सी साहब। कोविड हो जाए ठंडा, ये घरों से निकल आए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। इन्होंने जो कुछ इस पब्लिक के साथ किया, कमाल है। बड़ी मेहरबानी जी। The House stands adjourned to meet again on Friday, 21st August 2020 at 10:30 a.m.